जे आज आमर पाठ सिक्योरिटी नुआ वर्ष प्रथम करी आमे आज आम मैंने पाठ चक्र ऑनलाइन रे करुचे 1 तारिख दिन आम शनिवार भी पड़गला तेणु यहाँ हूँ गोटे विशेष कृपा आम समस्त जिते जन जॉइन हो पाठ चक्र आम समस्त आज गोटे स्पेशल ग्रेस अच्छी आज 2022 प्रथम दिन तुमने जदि माँ कार्ड पाई से जो मेसेज टी आज आम मान अच्छी only those years that are passed uselessly make you grow old माँ कहते से वर्ष गुड़ाक जो सब वर्ष गुड़ाक आम अजथारे नष्ट करुचे आम वृद्ध हो जाऊे अजथारे नष्ट कले ताले से समय आम व्यर्थ हो गला एवं जेहेतु आमर जीवन किसी परिवर्तन है नहीं कौन सी प्रोग्रेस आम कले ना निज गभीर आम कले ना किसी नूतन विषय अभिज्ञता आमर आसला ना आम वृद्धत्व प्राप्त कले अज्ञात आमको वृद्धत्व ग्रास कर लगी लाइन माँ कहते ए इयर स्पेंड यूजलेसली इज ए इयर ड्यूरिंग व्हिच नो कहवा मुझे जे अजथारे मु जो वर्षटा को अतिबाहित करिछि अजथार अर्थ माटी पूरा पूरी वर्णना कर दउछंती जो वर्ष को व्हिच नो प्रोग्रेस हैज बीन अकम्प्लिश्ड कोनोसी अग्रगति हमें कले नाही नो ग्रोथ इन कॉन्शियसनेस हैज बीन अचीव्ड आम चेतनार गोटे टोपा भी अग्रगति हैला नाही जेमिति भाबुथिली जेमिति बंचुथिली जेमिति चिंता करुथिली जहाँ सब जमीती मु करिबारे लागिथिली मो जीवन रे मु से ही करि चलीथिबि जदि मो चेतनार किछि परिवर्तन हैला नाही एवं नो फर्दर स्टेप हैज बीन टेकन टुवर्ड्स परफेक्शन किछि नुआ स्टेप मु नेनी निजको बदलाया पई नुआ जिंस जानिया पई नुआ किछि हबा पई नुआ अभिज्ञता हासिल करिया पई किछि मु स्टेप नेनी ताहले मोर वर्षटी अजथारे नष्ट हे गला एवं लास्ट रे पुणी माँ कहते कंसेक्रेट योर लाइफ टू द रियलाइजेशन ऑफ समथिंग हायर एंड ब्रॉडर देन योरसेल्फ तेणु आम मानकर जीवन को आम एमिति किछि लक्ष्य पाखरे एमिति किछि जिंस पाखरे निजको पूरा पूरी समर्पित करने को पड़िबो जानिबा को पड़िबो जा आम ठारू बहुत उच्चतर गोटे उच्चतर लक्ष्य एक उच्चतर आदर्श जे आम ठारू विशाल आम ठारू महान जोटा को जो लक्ष्य विषय चिंता कले जहाँ विषय भाविले जो विषय विषय आम चिंता करुचे से सबुठारू महान अनुभव होथुबो किछि भितरटा नुआ नुआ फीलिंग्स आम भितर आसुथुबो एंड यू विल नेवर फील द वेट ऑफ द पासिंग इयर्स ताहले यदि प्रत्येक मुहूर्त रे एक विशाल चिंताधारा एक विशाल आनंद एक विशाल लक्ष्य नुआ किछि जानिबा ता उपरे आमे अभिनिवेशित होई रहिले ताले जो गोटे गोटे वर्ष आम जीवन में बीती जाउची एवं आमे कोन हो कहूचे आम जीवन गोटे गोटे वर्ष सरी गला ना ना सरी गला नुहे आमर जीवन में नुआ नुआ अभिज्ञता आम हासिल कले जदि ए सब बिना आम जीवन टा काटी दउचे ताले आमे वृद्धत्व प्राप्त कले बाहर अवस्था आम जानी कौन मो वृद्धत्व प्राप्त कली कि ना ना मु हेनटेन हस खुशी मजारे लाइफ टा मेंटेन कली ना ना भितर मोर चेतनार कौन होगला अवनति घटिला जहाँ सूट करबनी भविष्य जो नूतन पृथ्वी जन्म नापी जाऊँगी माँ लिखुंट वेल आई अनाउंस्ड मु पूरा पूरी अनाउंस करके कहूँ माँ लिखुंट टू यू सारा विश्व माँ मेसेज देइछंती जे मु अनाउंस करके कहूँ that this new world was born ए गोटे नुआ पृथ्वी ऑलरेडी जन्म होई सारिलाणी केबे जन्म होई सारिलाणी जेबे ठारू माँ पृथ्वी पृष्ठ रे अवतीर्ण होई सारिलेणी से दिन ठारू नूतन विश्व तैयारी होगा स्टार्ट हो सारिलाणी आ को दिन ठारू बेसी एक्टिव हेछि जो दिन ठारू जो दिन प्रभु से अतिमानस महाशक्ति को 1950 मसीहा डिसेम्बर 5 तारिख रे से शक्ति को पृथ्वी पृष्ठ रे अवतीर्ण करे आनिले से दिन ठारू नुआ विश्व जन्म नहीं सारिलाणी एवं आमे कोठी अच्छे आम भीतर जदि प्रश्न आसीबो जे से जो नुआ पृथ्वीटा जन्म नहीं नुआ विश्वटा जन्म नहीं कहीं लगुनि तो से नुआ विश्व भाया आमे कोठी अच्छे सेम से जमती लोक मैंने गंडगोल होते जमी हिंसा अच्छी ईर्षा अच्छी राग अच्छी सब प्रकार गतिवृत्ति गुड़ाक तो सेमती लोक मान भीतर व्याप्त होकर रही कौटी नुआ पृथ्वी जन्म है बोली माँ कहले मु कौटी अच्छी मोर अवस्थिति कौटी मुझे जानी माँ कहले कहीं जानी पारुने
से जो नुआ पृथ्वीटा जन्म नेइछि आमे काहेकि जानि पारुने तार कारण हैला मां लिखुचंती and we are right in the midst of this period of transition आमे मझिरे ठिया हेचे काहेकि आमे से नूतन पृथ्वी विषय संपूर्ण रूपे जानि पारुने मझिरे ठिया हेचे मझिरे ठिया होइছে बोली प्रमाण आमे निजे नूतन पृथ्वी जन्म नहीं सारलानी बोली जो शब्द आमे आलोचना करूचे सत्य जुग आसियो बोली जो लोक माने जो शब्द उच्चारण करछंदी ए शब्द कहूचे आमे मझिरे ठिया हेचे आमे पूरा पूरी से जो अतीतर प्रकृति अतीतर गतिवृत्ति से सब हमको भल लागुनी आमे जानिसे ता सहित मिसिकी अच्छे किंतु नुआ पृथ्वीटा जन्म हो सारे आमे नुआ किछि हबा किछि नुआ नुआ पदक्षेप होउची किछि नुआ नुआ घटना घटिबाकू जाउची विश्व भितरे आमे जो जानिबार प्रयास ही हम कहूचे आमे मझिरे ठिया हेचे एवं मां कहउछन आमे मझिरे ठिया हेचे एवं आम भितर गोटे युद्ध चलीची मो भितर गोटे युद्ध चलीची अन्य मानक सहित नुह मां लिखुचन से नूतन पृथ्वी जो जन्म नहीं सारी अतीतर जीवन गोड़टा को भिड़िकी धरी तार सब जाक भितर तार प्रकृति भितर निजक हजेकी छटपट कर देवा एवं से जो भविष्य से नूतन पृथ्वी आमको हाथ एवं पछकू चाहिए अतीत जीवन एक विकृत आकर्षण मझे चली युद्ध फाइट बोली शब्द व्यवहार कर एवं का सहित युद्ध चली फाइट बिटवीन ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस एंड हायर कॉन्शियसनेस आम भीतर से जो साधारण प्रकृति साधारण चेतना साधारण गतिवृत्ति एवं उच्चतर चेतना उच्चतर फिलिंग्स यही सब दीटा जाक भीतर कौन चलছে युद्ध आम गोटे सहज भाव में बुझीपर काली राति आम समस्ते आम जदि 10 वर्ष पछू 2-4 वर्ष पछू पलैबा समस्ते यही नुआ वर्षटा केमिति समस्ते मेंटेन करती बाण फुटे राति अधरे से सब 0 नाइट पार्टी होथिबो केते लोक माने कोलाहल रे माती थिबे डीजे बाजुथिबो नाचुथिबे मद पिउथिबे ये एक प्रकृति एबे एबे आमे कोन चाहूछे ना ना राति रे आमे मेडिटेशन करिबा नूतन जो नूतन वर्ष आसुची ताको स्वागत करिबा समस्ते सचेतन हबा समस्ते प्रार्थना करिबा ये किछि लोक मानक भितर जन्म नउची ए पृथ्वी भितर निज भितर युद्ध चलीची एवं पृथ्वी चेतना भितर दीटा प्रकृति भितर युद्ध चलीची सारा विश्व भितर थिबा साधारण प्रकृति एवं सारा विश्व को जे अतिक्रम करे नै जो उच्चतर प्रकृति ता भितर भी चलची संघर्ष बेले बेले आमे सेही ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस रो फास भितर पड़ी जाउची बेले बेले उच्चतर चेतना सहित संयुक्त हो जाउचे जेतबेले से ऑर्डिनरी जीवन भीतर को पसी जाउचे कष्ट पाउचे भल लागुनी विरक्त लागुची कालकाल लागुची आज भल लागलानी ये मते विश्वासघातकता कला से मते बुझी पारलानी से ताठु मु या चाहिथिली से मते कलानी ता पई एते कथा करथिली से मते बुझी पारलानी मो लाइफ रे मु किछि करि पारलिनी ये होची सेही शब्द को शब्द जो शब्द गुड़ाक आमको से जो साधारण चेतनाटा आमको कौन कर टाणिक नहीं पलैची एवं उच्चतर चेतना आमको आज फिलिंग्स दौची आम जो आज पाठचक्र करुचे तो मैंने निश्चित भाव में जिते जन आज जॉइन हो राति निश्चित माँ को पाखे प्रार्थना कर राति प्रार्थना जदि कर तो मेडिटेशन करुचु थाए सबुआड़े जे 11:45 ରୁ 12:15 पुरातन वर्ष को कृतज्ञतार सहित विदाय जहाँ सब पुराना जिनस सब रहा से वर्ष सहित विदाय पुणी एक नूतन संकल्प नुआ हो इच्छा नुआ हबार आशा नहीं प्रार्थना पुणी नूतन जगत को नूतन वर्ष को आम कौन कर स्वागत करुचे जदि लोक मैंने एतिकी भी राति जदि जो मैंने माँ को जानी ना से रातिटा हुए तो एमती न बीतेले भी सकाल उठिक भितर गोटे गोटे भितर गोटे चेंज आसलानी से साइलेंट होती प्रेयर कर एवं टिके आउ यही सब भितर मत न हुई कि गभीर को प्रवेश कर चली विश्व वातावरण भितर चलती तेणु तुम मैंने साधारण भाव में तुम फिल कर वातावरण धीरे धीरे नीरव हो जाऊँगी तार पश्चात कारण कोविड था ना कहीं कोविड कारण नुहे से उच्चतर चेतना ही फोर्स रे तार प्रभाव रे ये भितर नुआ नुआ सब चली सब नुआ नुआ क्रिया चली वातावरण चेंज होची विश्व प्रकृति से जो नुआ पृथ्वीटा नुआ विश्वटा जन्म नबाकू जाउची आमे पूरा पूरी मुख साक्षी की ठिया होचे आमे जानिने भविष्य पूर्व जन्म कौन कौन थिला केमिति सब परिवर्तन हेतिला केमिति गोटे जुग आसीथिला देखुचे गोटे पुरातन जुग विदाय नौची गोटे नूतन जुग आसुचे आमे सेई जुगरे ठिया होइछे सेई मुहूर्त रे ठिया होइछे से शक्ति आम भितर क्रिया करुची गोटे पुरातन अवस्था गोटे नूतन अवस्था को नहीं जाउची।
ଆମେ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଭାଇ ମେସେଜ ଟା ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେ 1972 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମା ଯୋଉ ମେସେଜ ଟି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇନ୍ 50 years 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1972 ମସିହା ଠାରୁ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବାତାବରଣରେ ଏମିତି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହୁନାହିଁ, ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ପୁରସ୍କାର ଅନେକ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ କିଛି ଜାଣିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ନୂଆ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିପ୍ସା ଅଛି। ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତନାରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ ହେବା ପାଇଁ, କେବଳ ଜଡିତ ନୁହଁ, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି ଜଡିତ ନୁହଁ, ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ଯେମିତି ସେ ଚେତନା ଆମକୁ ଆସିବ, ପୁରାପୁରି କଭର କରି ନେଇଯିବ। ଯେମିତି 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 ଗୋଟେ ବରଫ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ, ସେମିତି ଆମ ଭିତର ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ସେ ଥଣ୍ଡାର ବାତାବରଣ ଟା ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ପୁରାପୁରି କଭର କରିଦଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତନା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚେତନା ଆମର ସବୁ କିଛିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ସବୁ କିଛିକୁ ଅଧିକାର କରିବ। ଏବଂ ସେଇ 50 ବର୍ଷର 1972 50 ମିଶିଲେ ଯୋଉ 2022, ଆଜି ସେଇ ଦିନଟିର ହଉଛି ଆରମ୍ଭ। ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମାଙ୍କର ସେଇ ମେସେଜ କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ତାହା କେମିତି ୱାର୍କଆଉଟ ହଉଛି, ଏବଂ ଆମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଧାରଣା, ଏଇ ଆମେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କାମ କରୁଛି। ମାଙ୍କର ସେଇ ମେସେଜ 50 ବର୍ଷ ପରରେ ଏଇ 2022 ଏବଂ 2022 ହିଁ ପଡୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏକ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡରେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛେ। ସକ୍ସେସ, କ୍ୟାରିୟର, ପାଠ ପଢା, ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଚେତନାର ଏକ ଜାଗରଣ ଘଟୁଛି ଯାହା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବଂ ମା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମେସେଜ ଦେଇକି ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମର ଏମ ଟାକୁ ଆମେ ରଖିବା ଯେ ବଢିଆ ଚାକିରି କରିବା, ବଢିଆ ରୋଜଗାର କରିବା, ଭଲରେ ରହିବା, ଏଇ ସବୁ ଯେମିତି ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ମଣିଷ ଯେତେ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ପାଇପାରୁନାହିଁ? ମା ପ୍ରଭୁ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ ପ୍ରଫିଟ ହାଭ ଆଇ ଅଫ ମାଇ ଆନିମାଲ ବାର୍ଥ। ମୁଁ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ପଶୁଠୁ ଥିଲି, ସେ ପଶୁ ଜନ୍ମର ପ୍ରଫିଟ ମୋର କଣ ହେଲା ଯଦି ସେ ପଶୁ ଭିତରୁ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନଥାନ୍ତା। ସେ ପଶୁଟି ଯେତେ ଖାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଛୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଶୁ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା, ପ୍ରଫିଟ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା, କୌଣସି ପ୍ରଫିଟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୋର ଆନିମାଲ ବାର୍ଥରେ ଯଦି ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନର ସେଇ ସୋଲଟା ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ନଥାନ୍ତା ବିବର୍ତ୍ତନର ଅବସ୍ଥାରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ପଶୁ ହେଇକି ମୁଁ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ? ଏବେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ ପ୍ରଫିଟ ହାଭ ଆଇ ଅଫ ମାଇ ହ୍ୟୁମାନ ବାର୍ଥ। ଏବେ ଯୋଉ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟଟି ହେଇଗଲି, ସେ ପଶୁ ଜନ୍ମଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ପଶୁଟି କଣ ହେଇଯାଇଛି? ମାଙ୍କଡ ରୂପୀ ପଶୁଟି ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି। ପଶୁ ଜନ୍ମଟି ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କଲା ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ସେଇ ଯୋଉ ସଭ୍ୟତାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଶୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲା, ଅଜ୍ଞାତ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ପଶୁ ଚେତନାର ଏକ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଇଏ ମନେ ମନେ ହେଇଯାଇନି, ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଇନି, ସେଇ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ତର ଏକ ଫୋର୍ସ ଦ୍ଵାରା ସେଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ନୂଆ କିଛି ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହବା ପାଇଁ ଚାଇଛି। ଏହା ହଉଛି ବିଶ୍ୱର ନିୟମ। ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଛେ, ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଢିଆ ଖାଇବା, ବଢିଆ ପିନ୍ଧିବା, ବଢିଆରେ ରହିବା, ଡଲ ବେଡରେ ଶୋଇବା, ଏସି ରୁମରେ ରହିବା, ବଢିଆ କାରରେ ବୁଲିବା, ହସ ଖୁସି ମଜା, ଇଏ ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟ କଣ ହେଲା? ମଣିଷ ହେଇକି କଣ ପ୍ରଫିଟ ପାଇଲି? ମୋ ଭିତରୁ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର ନ କରିଲି, ମୋ ଭିତରୁ ଯଦି ସେ ଡିଭାଇନ ସୋଲର ଆବିଷ୍କାର ନହେଲା, ଯଦି ଆଉ ଏକ ଜଗତ ପାଇଁ ମୋ ଭିତରୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେଲି, ନ କଲି, ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରଫିଟ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଲକ୍ଷପତି ହେଲେ ବି ମୋର ସବୁ ଯାକ ଲସ୍ ରେ ଚାଲିଲା, ପ୍ରଫିଟ କିଛି ନାହିଁ। ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ ର ପ୍ରଫିଟ କିଛି ନାହିଁ।
जो माने प्रभु हमको कहउछन जो माने चालाक, जो माने बुद्धिमान, जो माने विकसित सत्ता, से माने ही एई कार्य प्रति एई सब जिंस प्रति विशेष भाव गुरुत्व देबे। जो माने भविष्यतर मनुष्य जो मान भितर किसी काम चली सब पशु भितर मनुष्यर से जो सोलटी बाहर नथिला, सब पशु मान भितर से मनुष्यतर विकास घटी नथिला। से पशु माने भाग्यवान जो माने निजको भितर भितर प्रस्तुत करथिले अर्थ से शक्ति पाखरे निजको समर्पित करथिले। पशुत्वर समस्त आकर्षण को विकृत आकर्षण को परित्याग करी एक मनुष्य जोटा को से देखी पारि नथिले, अनुभव करि पारि नथिले, जानि पारि नथिले, तथापि से शक्ति पाखरे निजको समर्पित करथिले। तेणु से पशुर चेतना भितर आमे माने सृष्टि हेचे। आमे माने मनुष्य अवस्था को पळि आसिलेनी, अनेक ज्ञानर अधिकारी, अनेक किछि जानिबार आम भितर क्षमता अछि। आउ सबुठारो बड़ कथा हला जो शक्ति को जी धारण करी सारा विश्व रे प्रक्रिया चली सी ए जन्म रे मो सम्मुख रे अछंती। से जुगरे मु जन्म होईची, मो मां को जुगरे जन्म होईची, मो प्रभु को जुगरे जन्म होईची। मु जानि पारुची जे कथा जे मनुष्य रो जेमिति पशु रो जेमिति मनुष्य रो सृष्टि सेमिति मनुष्य भितर आउ गोटे किछि सृष्टि होवा पई जाउची। जदि जानि सुनी कि मो भितर को मु प्रवेश न करिवि, गभीर को जदि मु प्रवेश न करिवि, आहुरी गभीर विषय जानिबार इच्छा मु न करिवि, ताले मां कहउछंती हम जीवनटा पूरा टस्पी टर्बी हेकी रही चलीची। मनीष होइके हम जो कहउछ ना ना मु पूरा बढ़िया हेकी अछि, मो भितर मु बहुत चालाक हेसलेनी, बुद्धि हेसलेनी, ना ना आम जीवन टा ओलट पालट हेकी अछि। तार उदाहरण देखि मां हमको कहइछंती घोड़ा गाड़ी रो उदाहरण दउछंती। जेमिति टस्पी टर्बी अर्थ ओलट पालट हे जाइछि। जेमिति आमे गाड़ीटा को एते भल पाउछे जे गाड़ीटा मोर पछरे रहिबनी, गाड़ीटा मोर आगे रे रहिबो। घोड़ा दीटा को कोठी बांधीचे, पछरे बांधी देइछे। घोड़ा दीटा जदि पछरे बांधिले गाड़ीटा को आगे रे बांधिले ताले जीवन कुआडे गति करिवो। जीवन जेमति पछु को कुआडे गति करिवो, कुआडे गति करूची आ जदि स्पष्ट भाବରେ बुझी पारुथुवा, सेही भली भाବରେ जदि उच्चतर चेतनाଙ୍କ पाखरे मांଙ୍କ पाखरे निजर जीवन को समर्पित न कले, आमे जहा हेले भी जेते उच्च कोटीर सोपान रे पहुंचले मध्य, जेते अयस आराम रे जीवन यापन कले मध्य भीतर शांति आमे पाई परिबानी। कारण मां मना कर दउछंदी से भीतर शांति तमे माने पाई परिबो नाही। कारण एक परिवर्तन चलीची भीतर, एक पूरा पूरी उलट पालट चलीची हम जीवन भीतर, हम चेतना भीतर। आम समस्त को माने सचेतनतार सहित एवं आनंदर सहित, खुशीर सहित, योद्धार सहित, वीरर सहित चैलेंज कहू पड़ो जे जीए ए सारा विश्व को धारण करिसंती, जहां द्वारा ए पशु आरंभ करी सॉरी जड़ आरंभ करी पशु पर्यंत मनुष्य पर्यंत जो सब क्रिया चली से शक्ति होछंती मोर मां, से शक्ति मोर साथी, से शक्ति मोर बंधु, से मोर मां ही कि आसी जन्म रे। स्वयं आद्या शक्ति मनुष्य शरीर धारण करी मो सम्मुख रे मो पाखरे ठिया आइसंती। से आद्या शक्ति महाशक्ति भगवती जननी है कि दूर रे नाहंती जे मु तांको अनुभव करि परिबिनी, मु तांको बुझी परिबिनी, मु जानि परिबिनी, से शक्ति विषय मु सचेतन हेई परिबिनी। मु तांको पाखरे अछि। केते बड़ सौभाग्य मां हमको प्रदान करछंती। तेणु आमे समस्त जेते जण आम मानक सहित जो माने मिसुछंती, आम मानक संस्पर्श रे जो माने आसुछंती, आम मानकर चेतना, आम मानकर चरित्र, आम मानकर विचार, आम मानकर भावना, आम सब किसी गोटे नूतनता निहाती भाव रही। आज आम समस्त चेष्टा करवा फेलुअर हवा। आम गत थर आलोचना करते मु हुए तो खसी पड़ुथी, मु जो उच्चतर आदर्श रखी, जो उच्चतर जीवन प्रयास रखी, हुए तो मु खसी पड़ुथी, तथापि मु भितर भितर योद्धार सहित कहूथी मो भितर से जो आध्यात्मिकता बंची रही अच्छी, जहाँ मोर शक्ति, जहाँ मोर सामर्थ्य, जहाँ मोर बल, जहाँ मोर वीर्य, तारी ऊपर पुणी भरा दे उठिकी कहबी आई एम कैपेबल, मु समर्थ सब किसी करिया पई। मो पई जो सक्सेस, ये जो कैरियर, ये जो गोटे ये जो छोट छोट खुशी मजार जीवन, ये मो ए सब मो पई गोटे पिलार खेल। जेतेले महाशक्ति पाखरे निजको समर्पित करिवे ना, मां ठारू मां प्रेरणा रे मां जो गाइड करिवे, मां जो जीवन टी प्रदान करिवे, मां जोठी ने कि मते ठिया करिवे, आउ कहार से सामर्थ्य अछि, आउ कहार हाथ हमकु सेई जगह को नै जीवो
ଯାହା ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥିବ। ଏତେ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଏତେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ଏତେ ମା ଆମକୁ କଣ କରିକି ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ। ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିର ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ଚାହୁଁଛେ, ଖେଳନା ଚାହୁଁଛେ, ଏମିତି 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 ଅବସ୍ଥା ଚାହୁଁଛେ। ମୋର ଗୋଟେ ଖେଳନା ଦରକାର, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗାଡି ଦରକାର, ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦରକାର, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଗୁଛେ। ମା ଅମୃତତ୍ୱର ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ନୂଆ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୂଆ। ମାତା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ନୂଆ ହଉଛ। ଆଜି ଯଦି ମୋର ପରିଚୟ ଏଇଆ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୋର ପରିଚୟ ବଦଳୁଛି, କାରଣ ମୋର ସବୁ ଜାଗ ସେଲ ମରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ନୂଆ ସେଲ ତିଆରି ହଉଛି। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯିଏ କହୁଛି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ମୁଁ ସେଇ ନୁହଁ, ମୋ ପାଟିରୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁନି। ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ଅନେକ ସେଲ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ନୂଆ ସେଲ ତିଆରି ହଉଛନ୍ତି। ମୋ ହାତ, ଗୋଡ, ନଖ, ପାଟି, ଚୁଟି, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଅନେକ ସେଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମିତି କେମିତି ହେଲି? ଗୋଟେ ସେଲ ମରି ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ ତିଆରି ହଉଛି, ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ? ଅନେକ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ ନିଜ ଉପରେ ଯେ ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ସେଲ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଛି, ଏହା ସତ୍ୟ। ନୂଆ ସେଲ ର ନୂଆ ଧାରଣା, ନୂଆ ସେଲ ର ନ୍ୟୁ କାପାସିଟି ବୋଲି ଅଛି ବୋଲି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଲୋକିତ ହବ ଆମ କୋଷ ବୋଲି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସଚେତନ ହେଲେ ସିନା, ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସିନା। ଏହା ହଉଛି ଆମ ନୂତନ ବର୍ଷର ନୂତନ ଜୀବନ, ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆସ୍ପିରେସନ। ଯେମିତି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣି ସେଇ କଥା, ଯଦି ମୁଁ ଆନିମଲ ଭିତରେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା, ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେ ଆନିମଲ ଲାଇଫ ଟା ତାହେଲେ ଲସ୍ ରେ ଗଲା। ଏବେ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିକାଶ ଲାଭ ନ କରିବି, ନ ଖୋଜିବି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଇଦର ତୁମେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ, ତମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ନହେଲେ ସେ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବ। ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିବା, ସେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହବା, ନହେଲେ ପାଗଳ ହେଇଯିବା, ନହେଲେ ଆମର ଡେଥ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ଏଠି ଜଏନ କରିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମା ଆମକୁ ସେ ନୂତନ ଜୀବନର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଦାନ କର, ସେ ନୂତନ ଜୀବନର ସେ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର। ସେ ନୂତନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଏକ ମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ମା। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିଛି ବୁଝିନି, କଣ କରିବି ଜାଣିନି, କେତେ କେତେ କଥା ତମେ ଜଣଉଛ, କେତେ କେତେ କଥା ତମେ ଲେଖୁଛ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମତେ ସେଇ ଦିଗକୁ ନେଇ ଚାଲ ମା। ତେଣୁ ମା ତ ଆମର ସାଥୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଆଜି କହିବା ଯେ ଫରଗେଟ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ପାଷ୍ଟ। ଅତୀତରେ ଯାହା ହେଇଛି 2021 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେଠି ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଟି ଦେଇଦବା, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାହା ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଉ ହାସଲ କଲେ, ସେ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିବା। 2022 ଯେମିତି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ, ମୋ ଜୀବନରେ ବି ତାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ ଆଣିଦଉ। Let us run towards a luminous future. ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗରେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜି ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଟୋଟାଲି ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ, ଆଉ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ଯେମିତି ହବ, ଏବଂ ଭିତରେ ଏକ ଖୁସି ଥିବ, ଏକ ମଜା ଥିବ, ଏକ ଆନନ୍ଦ ଥିବ, କାରଣ ସେ ମହାଶକ୍ତି ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ଭୟ କରିବାନି, କେବେ କିଛି ବି ଆମ ମୁହଁକୁ କୌଣସି ଡିପ୍ରେସନ ଭିତରେ ନବାନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଦ୍ଧାର ସହିତ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।